chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 5 de Survivor. El episodio pasado tuvimos bastantes revelaciones, tanto en el pasado como en el presente. Descubrimos qué fue lo que finalmente salió mal con el experimento para que todo pues se fuera al carajo. También unos secretillos de nuestros personajes por ahí, que por cierto una personita me hizo la aclaración de que al parecer Ning se mete con San desde el principio por dinero. Entonces, como les digo, eso cambiaría mucho las cosas, aunque también el comentario como que me daba a entender que nunca lo llegan a confirmar. No sé qué parte del comentario me hizo sentir eso, pero me dio esas vibras. Entonces me pregunto si queda como a libre interpretación o quizá en algún episodio más adelante pues lo terminan de confirmar o algo. También mencionaba algo acerca de su relación con Non, que eso sí probablemente lo vayamos a tocar más adelante, porque me dijo que si me seguía diciendo iba a ser spoiler. Así que nada, chicos, vamos a ver cómo va este episodio. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Güey, me da cólera porque lo podría ver en Netflix, en HD y toda la cosa, bien subtitulado. Pero pues como la aplicación no permite que se grabe la pantalla, nomás no puedo. ¡Ah! Lloro. Ups. มึงทำทำไมกูมึงรู้ไหมว่ามึงทำคนตายไปแล้วกี่คนกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะกูไม่คิดว่าเป็นขนาดนั้นมึงไม่รู้ได้ไงวะมึงก็เห็นไม่ใช่เหรอว่ามันทำอะไรกับเด็กคนนั้นเฮ้ยมึงคิดว่าโทษมันแล้วคนที่ตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาไว้ทัน Pues no, pero supongo que al menos la va a concientizar para lo que pase en un futuro. Digo, de los errores se tienen que aprender también, ¿verdad? Ay, si ven, odio aquí, pura pantalla emergente. Tambiénกับยีนอะทำไมไม่กลับมาพร้อมกัน เป้านี้พี่หนีไปกับพี่เอกแต่ไม่รู้หนีไปไหนเนี่ยแต่มีพี่เอกอยู่ด้วยทุกคนน่าจะตัวรอดได้นะไม่ Como le decimos. ไม่จริงเชื่ออะไรของมึงวะฮะพี่กูไม่เอามันไว้หรอกยังไงแค่ก็ต้องตายมึงไม่เหมือนเฮ้ยพวกมึงมีธุระกันแล้วอ่ะเนี่ยห้ามเห็นไปนะสินค้าช่วยกดสักนิดฟังกูต่อไปเนี่ยพวกมึงทุกคนต้องฟังคำสั่งแค่กูเข้าใจไหม O sea que ahora es el que manda. La barrida que le dio. กูเจอเปเปอร์ภาษาญี่ปุ่นเลยส่งให้เพื่อนช่วยแปลในนั้นมันบอกว่าแมงกะพรุนอมตะมันติดปรสิตที่มีชื่อว่ามิดซุฟัวปกติปรสิตนี้ไม่ได้ทำให้พฤติกรรมโฮสต์เปลี่ยนแปลงแต่ที่ทะเลญี่ปุ่นเขาเจอว่าพวกมันเข้าไปทำให้แมงกะพรุนอมตะรวมกลุ่มกันเข้าจู่โจมสัตว์ทะเลอื่นบางส่วนก็กินกันเอง ¿Quizá por la temperatura? Porque ¿qué tiene de especial el mar en Japón? เอาแมงกะพรุนอมตะกลุ่มที่ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อมาเลี้ยงแล้วก็เจอว่ากลุ่มที่ติดปรสิตมีการรีเจเนเรตเนื้อเยื่อตัวเองได้ไวกว่ากลุ่มที่ไม่ติดปรสิตเขาตื่นเต้นกันมากในเปเปอร์บอกไว้แค่นี้แต่แม่งก็ชัดแล้วก็มึงก็ไม่ควรมีใครเอาแมงกะพรุนนี่มาทำเหี้ยอะไร กูจะบอกว่ามึงไม่รู้กูคิดว่าเรามันแบบนี้ กูไม่รู้เขาไม่ยอมกันกูออกไม่ยอมให้เขาแลบด้วยตอนกูรู้ว่าเซลล์ของพวกมันอาจจะช่วยเรื่องเซรุ่มกูขอให้เขาเอาตัวอย่างเข้ามาแต่เขาก็ปัดกูทิ้งเฉยจนกูมาเจอข้อมูลเนี่ย
เขาเลยส่งให้เขา ¿De qué se dio cuenta? ช้าไปส่งให้วิโรจน์ช้าไปวิโรจน์เอาพวกมันมาทำเซรุ่มก่อนหน้านั้นแล้วอะ มันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ Mm. พี่โรจน์อาจจะพามาโครงการอื่นหรือทำอะไรอย่างอื่นก็ได้ มึงไม่ได้โง่เว้ย โครงการนี้แม่งเป็นโครงการลับ แล้วหนูทดลองที่ดีที่สุด ก็คือคนที่มีทางเลือกน้อยที่สุด ถ้าแม่งเกณฑ์คนงานต่างด้าวมาได้แม่งทำไปแล้วเว้ย พี่โรจน์ไม่ทำแบบนั้นหรอก เขาไม่ใช่คนที่แบบนั้น กูไม่ได้หมายถึงวิโรจน์ยีน Claro, al final él solo seguía órdenes y las tenía que cumplir sí o sí. ขอโทษที่พูดแบบนั้น แต่กูเชื่ออย่างนั้นจริง ไม่มึงกับกูจะไปคิดเองแบบนี้ไม่ได้ มันไม่มีอะไรยืนยัน กูจะไปห้องวิโรจน์เขามีตู้เซฟอยู่ ไปด้วย ไม่ต้องมึงอยู่นี่แหละกูไปเองได้ กูจะไปด้วย Es mejor que vayan a equipo. กูว่ามึงไม่ควรต้องเห็นภาพนั้นอีก Ah, bueno. Pero igual, por si algo surge. ไม่เป็นไรไปได้ Ahí le mataron a su pavo. Güey, y el hecho de que el personaje de Ned haya como que intuido lo que le pasó a Ek, porque él era Ek, ¿verdad? ¡Ajá! Cierto que lo mordieron. Descendiente. Ahí es la señora con Nin y Nun. Descendiente. Ay, ahora. ¿A qué podría estar relacionada esa palabra? Ay, güey. Recordemos que entre los dos parecía haber algún tipo de relación. O sea, bueno, no necesariamente, pero él parecía querer mucho a la mamá de Nin. คนที่ผิดคือคนที่ทำให้มันเป็นบ้ากับคนที่จับมันไปขังแบบนั้น Excuse me. ถ้าเป็นเพื่อนแกที่ตายอ่ะ Ahora le quiere poner en contra de los แกไม่ demás. ใช่แบบนี้หรอก เงียบไปแล้ว ต่อให้เป็นพ่อกูก็พูดแบบนี้มึงไม่ได้ผิดมึงแค่โง่ Como que en cierto modo es lo mismo. คนพวกเนี้ยแม่งมีความเชื่อฝังหัวมันต้องเป็นผู้นำเลยมันจะทำทุกทางให้มันขึ้นมาอยู่แถวหน้า Ay, ¿quién habla, por favor? เพราะว่าจะทำให้มันรู้สึกมีค่าสัสๆเวลาได้จัดแจงหรือได้ชี้ La quiere poner en contra de los demás, ¿verdad? ¿Pero por qué? แล้วเวลาที่คนพวกเนี้ยทำพลาดอะสิ่งแรกที่มันจะทำคืออะไรมันก็จะกวาดตามองหาคนข้างหลังแล้วก็โบยให้คนที่ดูกากที่สุด
เมื่อวานเป็นไอ้เปาวันนี้เป็นหนูพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นแฟนกันนะ No, bebé, hay responsabilidades que sí se tienen que asumir. มันมีวิธีที่มึงจะช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้ชายไหมอยากรู้ปะ อะไร Ellas dos y Ning son las únicas chicas que quedan, ¿verdad? มึงต้องรู้ความลับของพวกมันกูอยากรู้ความลับของพวกแถวหน้าเนี่ย ¿A dónde quiere llegar? Lo que toma, ¿qué es? A ver, claramente está ansioso recordando todas las muertes que ha visto. Pero para que esté medicado, creo que es algo que viene desde antes y bueno, también tiene sentido porque pues, recordemos que él vio como mataron a alguien frente a sus ojos. Uy, un recuerdo. มึงรู้ป่ะว่าเมื่อกี้เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่20,000ไอ้เหี้ยไม่รวมเพื่อนโต๊ะเพื่อนเขาด้วยนะไอ้เหี้ยแม่งชิวไม่ไหวเลยแม่งเอาบัตรเครดิตวางดึงแบงค์บ้านเราจะกระเป๋ายัดใส่มือเด็กเสิร์ฟ ¿Es el día que llegó borracho a su casa? No recuerdo si estaba vestido así. Y ahí estaba San también. พวกมึงฮะกลับกันยังไงวะเดี๋ยวเรียกรถกลับครับพี่แล้วมึงอ่ะแท็กซี่ Me recordó a la escena de Cutie Pie en la que แล้วมึงอะไรที่ฮะต้องเก็บศพเฮียใช่ไหม Kirin ได้ครับเฮียไปรอข้างนอกนี่แหละ estaba borrachito. ข้างในโหแตกอยู่แล้วกลับกันดีเว้ยเจอกันพวกมึงครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวหัว Uy, ฟังกู uy, lo tiene en la mira. Ah, pero está borrachísimo. ทำได้เหรอ ได้ดิ ¿Cómo que por ไม่ supuesto? ควรเหรอเมาขนาดนี้ได้กูขับตลอด No, pues qué irresponsable. เดี๋ยวเรียกคนขับให้เฉยๆโอ้ยไม่ ¿Cómo que Voy. conduce así todo el tiempo? No. Y manejó así ese día.
ดับเครื่องพี่สารดับเครื่องFlashbacks de Vietnam. โอ๊ยกูเนี่ยกูทำอะไรไม่ได้เลยนี่อะไรอ่ะร้อง O es por lo que pasó con la chica, con la zorra esa. กูทำอะไรไม่ได้กูทำอะไรไม่ได้เลย ¿A cuál de las cosas se refiere? A ver, dice me equivoqué, lo cual habla de un error. Y eso iría más con lo de que le fue infiel a Nin. Lo otro no fue tanto un error. Bueno, es que tampoco aún sabemos bien qué fue lo que pasó. O sea, desde el principio. Quizá en ese caso también él haya hecho algo por lo que se sienta culpable. Al final se llamó un chofer. Y sí, ese es el día que llegó a su casa tarde. Y esa musiquita toda romántica, güey, yo creo que a Non sí le gustaba. Le gustaba y le gusta. San. ทุกคนอะไรวะ ¿Y ahora qué? เรื่องที่กูเล่าให้ฟังเก็บไว้ตอนที่จำเป็นต้องใช้นะโอเคปะ Ay, no. Ay, no, 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 no. Un manipular de esta chica. Esos sonidos, güey, me traen recuerdos de mundos alternos. En los que estos dos se dan con un cajón que no cierra. กูมีเรื่องต้องบอกมึงซึ่ง Escuchamos. เรื่องแรกมัน Ay, cierto que él también sabe cosas sobre su mamá. También puede que esté ไอ้ทีม relacionado เรียกไปดูอะไรหน่อย con eso, a lo que se refería. Cuando dijo me equivoqué. Uy, มีอะไรวะไอ้ทีมเรียกไปดูอะไรหน่อยด่วนเลย ya, pero la tensión. La tensión inevitable que hay entre estos dos. ทีปิดดิไอ้มุกน่าจิตมุกอ่ะ ถ้าเจ็บจริงด้วยว่ะ ก็พี่รู้จักเหรอ ในบ้านที่คณะแต่ว่าทำไมก็จิต นี่แหละประเด็น
ตอนนี้พวกเรารู้แล้วแน่ๆว่าพวกมันอยู่กันเป็นฝูงเรารู้แล้วว่ามึงมีจ่าฝูงด้วย แต่คำถามคือทำไมต้องเป็นตัวนี้ทำไมต้องเป็นป้าจิต Porque fue la มีอะไรพิเศษ primera. กว่าตัวอื่นวะ Fue la primera en convertirse. ไร้สาระสัตว์เฮ้ยเฮียมูดก็หุบปากไปมึงไม่เห็นแต่กูเห็น เลิกคิดว่ากูไร้สาระสักทีเถอะทีเรื่องนี้มันสำคัญนะเว้ย เกี่ยวกับความเป็นความตายของเราแน่ Confirmo. Así que háganle caso. ไอ้แนนตอนนั้นมีใครรู้ไหมว่ามันร้องทำไมมันไม่ได้โดนอะไรเลยเหมือนมันร้องตอนที่เพื่อนมันอยู่ใต้จริงเพื่อนแล้วทำไมตัวอื่นไม่เห็นนี่เป็นเพื่อนล่ะอีนี่ร้องอยู่ตัวเดียวแล้วทำไมป้าจิบไม่กินศพที่กองไว้ให้อ่ะทำไมกินแต่ตัวนี้ไม่กินตัวอื่นวะ ¿Verdad? แล้วทำไมป้าจิบไม่กินศพที่กองไว้ให้อ่ะทำไมกินแต่ตัวนี้ไม่กินตัวอื่นวะ Eso. นี่นี่คือช็อตที่พีคที่สุดมันยอมเสียสละอาหารให้ฝูงถ้าแรกกับพวกตัวเองหนึ่งตัว มันทำแบบนี้กันทำไม ถามจริงเรื่องนี้มันไร้สาระเหรอถ้าเราตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้อะพวกเราก็ได้แต่วิ่งหนีไปเรื่อยๆ เราวันพลาด แล้วก็กลายเป็นพวกเดียวกับพวกมันอะSe colgó. No es la clave. Quizá el cumpleaños de la mamá de Ning. O algo así, algo relacionado a ella. นิ้ง อ่ะ มึงมาดูนี่หน่อยดิ มึงไปเอามาจากไหนอะ นี่อะไรชาอาจารย์ด้วย ¿Qué es? Una... ¡Ah! ¡Una foto de su mamá! Con su bebé. Nunca. Tacan. ทำไมมีรูปถึงนี้แม่กูกับไอ้นนท์ล่ะ Ah, el bebé es no. No será él el padre, ¿no? ใช่ A ver, para tener su foto con su bebé, yo creo que น้อง sí. ใส่ไหม Él sentía algo por ella, ¿eh? มึงบ้าปะเนี่ย วันเกิดน้องกูจะเป็นรหัสโมเสสติโรเด El cumpleaños de... O sea que no... เด็กต้องเสียหาย ¿Y si no es el hijo de Guiro? No, impactada quedé. Güey. Pensé que iba a ser al revés por un momento, que quizá ella iba a ser la hija de Guiro. Porque dije quizá pasó algo entre ellos, pero hace mucho tiempo.
Ah, bueno. ¡Ay! ¿Por qué otra vez se paró? Los descubrimientos no paran, ¿eh? Nah. Güey. Y en ese momento Ning sintió el verdadero terror. ตัวที่เราให้แมนโดนกิน คือซอมบี้ตัวที่กัดมัน Entonces, por eso ese vínculo. Quizá hay como una conexión entre el que muerde y su zombie. มัน Digo, ทำให้ y แนนซอมบี้ไง el humano al que luego convierte en zombie. แล้วมึงเกี่ยวอะไรกับมันอ่ะมันจะร้องทำไมวะ เราว่ามันอยู่เป็นแบบคิวชิปคือความสัมพันธ์แบบเครือญาติพอซอมบี้ตัวหนึ่งทำให้ใครสักคนหนึ่งกลายเป็นซอมบี้เหมือนมัน มันก็จะเกิด emotional bonding สืบต่อกันเป็นทอด Eso. ๆเหมือนเวลาที่คนหรือว่าสัตว์บางชนิด มีต่อครอบครัวตัวเอง เหมือนพ่อแม่ลูก หรือว่าญาติพี่น้อง Ok. ที่จะบอกว่ามันเป็นแม่ลูกกันเหรอ เราพูด Al ได้แค่นี้ parecer. เราคิดอื่นไม่ได้จริงๆแต่ว่า ถ้ามันรองด้วยสาเหตุอื่น อันนี้เราไม่รู้ละ เดี๋ยวถ้าไม่เป็นอย่างที่พี่มุกพูดอ่ะแปลว่าป้าจิตก็ต้องเป็นแม่ของคนทุกตัวนี่ไม่ Como ป้า que จิ no. ตอาจจะเป็นแม่ของแม่ของแม่ของมันก็ได้ Ah, bueno. Sí. พูดง่ายๆ Si lo vemos en ese sentido. มีเชื้อป้าจิตในตัว Por eso es la jefa. เชี่ยเดี๋ยวเนี่ยเป็นป้าจิตก็ต้องมีแม่ของป้าจิต ไม่จำเป็น No, si es que ella fue la primera แล้วป้าจิตเอาเชื้อมาจากไหน infectada. ผมว่าแม่งไปกันใหญ่นะผมไม่ซื้อนะไอเดียเนี้ย ถ้าป้าจิตเป็นคนที่รับเชื้อโดยตรงนะก็แสดงว่าไม่จำเป็นต้องมีซอมบี้ตัวกับหน้าป้าจิตกูพูดถูกไป รับมาโดยตรง Así es. ก็ตรงจากไหน ป้าจิตเป็นคนของคณะอะไรนะ Y él, recordemos que tiene más información, ¿eh? Más información que el resto aquí. ตามนั้นแหละ La está desconectando. Es porque no funcionó lo que le inyectó, ¿verdad? ¿Murió? Murió. Ay, güey. Se va a matar. Se va a matar. ¿O no? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas luces que...? ¡Ah! ¡Güey! Ya se esparció. Ya decía yo que se estaban tardando.
sí se va a matar. Y bueno, con todo lo que carga en la conciencia.นี่มันโปรเจกต์อะไร ¿Qué pasó ahí? ¿Reaccionó? จริง ฮะ กูพูดเสร็จแล้ว No. Voluntario, sí, claro. O sea, sí, pero no con toda la información que necesitaba para que realmente sea una voluntaria. หนังสือแสดงความยินยอมทดสอบเซรุ่มชะลอวัยเหี้ยแม่งโคตรเหี้ยเลยอ่ะแม่งทำแบบนี้ได้ไงวะมาหลอกคนพวกนี้แล้วแม่งทำสัญญาบังหน้าไม่มีผลทางกฎหมายเหี้ยอะไรเลยอ่ะ Ah, bueno. Con razón. ไม่ได้ เบาเสียงเลย พวกมึงไม่เข้าใจเหรอว่าการที่ฆ่าป้าจิตอ่ะมันก็เหมือนฆ่าพ่อฆ่าแม่มัน ถ้ามึงต้องมันอ่ะมึงทำไง งั้นที่พูดมาทั้งหมดมันจะเป็นมีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ทำเหี้ยให้มันไม่ได้อยู่ดีจริงปะจริงปะ จริงเรายังทำอะไรไม่ได้ เพราะทุกสิ่งที่เรารู้ตอนเนี้ยเองตอบอะไรหลายอย่างไม่ได้เหมือนกันทำไมป้าจิตต้องกินไอ้แอนทำไมถึงไม่กินตัวอื่น แล้วเวลาที่เห็นซอมบี้มันกินเนี่ยคือมันกินจริงๆหรือมันขยายพันธุ์ ¡Ay! ทำไมพวกมันต้องกลับไปทำงานเหมือนตอนมันเป็นคนด้วย มันเป็น fixation pattern หรือสัตว์หรือมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า แล้วฝีที่ปูดตรงคอเนี่ยมันคืออะไร เนี่ยคือสิ่งที่เรายังไม่รู้แต่ถ้าจะต้องให้รู้ทุกอย่างมันทำที่อะไรสักอย่างนะ พวกมึงมีเวลามากอะเราจะใช้สิ่งที่เรารู้เนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์ และตอนนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือซอมบี้มีจุดอ่อนเดียวกับเรา อะไรวะ Un vínculo emocional. คนที่มันแคร์คนอื่นไง Ya, pero eso no sería peor en este caso. O sea, si realmente es un vínculo emocional y se los quitas, luego no van a querer tomar venganza justo como lo haría un humano. Pero bueno, igual si fuera al revés, pues es lo mismo. แต่จับมันเป็นๆอะ Esa es otra opción. พวกมันจะกล้าทำอะไรกับคนที่เรายิ่งเจาะของแม่ง Ok. Me gusta la idea. Solo que para eso vamos a tener que prepararnos mucho. Y tener bastante cuidado. ¿Por qué creen que se haya comido a Nan? Y no a los otros.
Y ahora que estaba empezando a comerse a Pau, este de aquí, Pau se va a convertir. Porque, a ver, él también ya estaba muerto, pero la mordida se lo hizo cuando estaba vivo. Ciego, pero no sordo, así que cállate. ¡Ning! ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no. A Jin no, Con Jin no. Dispárale, hija, ¿qué esperas? Ahí, ahí, ahí. Ning, apúrate, por Dios. No puede ser. Ok, por fin. Pobrecita. Supongo que nunca jamás มึงนั่งนี่ก่อน agarró un arma. แล้วมึงหลับตา ถอดเสื้อด้วย A llorar. Excuse me. ¿Lo va a revisar? เฮ้ยมึงอย่าจับมึงอย่าเพิ่งมึงไปจับ No sabemos si estás con sangre contaminada encima. ถ้าเป็นพาราไซต์จริง เลือดพวกมันอันตรายมากมึงที่กัดติดเชื้อเพราะผมว่าน่าจะเป็นขวานอันนั้น คุณลืมตาได้ยังรู้สึกได้พักหนึ่ง Tú también límpiate la mano, hija.พาราไซต์แน่ๆไอเอกมันติดเชื้อก่อนที่มันจะยิงตัวเองพาราไซต์นั่นทำให้คนกลายเป็นซอมบี้เหรอวะ เจ้าหญิงระยำสวัสดีครับ ผมนิโรธ วิมานพงศ์หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชีวภาพมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเกียรติพัฒน์ผมอัดคลิปวิดีโอนี้เพื่อใช้เป็นคำสารภาพในกรณีเกิดเรื่องร้ายแรงจากเซรุ่มที่ผมทำอยู่ผมยังตอบไม่ได้ว่าเรื่องร้ายแรงที่ว่านี่คืออะไรแต่จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นวันนี้เชื่อว่าจะมีผู้บริสุทธิ์ได้รับอันตรายถึงชีวิตผมขอเตือนใครก็ตามที่รับวิดีโอนี้ไป Ay, güey. ผมขอให้คุณระมัดระวังการใช้คำสารภาพของผมเป็นหลักฐานเพราะมันอาจจะย้อนกลับมาเป็นอันตรายกับตัวคุณเองหรือว่าใครก็ตาม Ya ni va a haber nadie que lastime, bebé. เรื่องทั้งหมดที่ผมจะพูดต่อ Todo el mundo va a llegar a su fin. Por tu culpa.
โดยเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากโครงการที่ชื่อว่าอานิสงส์ กูไม่ได้บอกว่ามันกลับไปเป็นคนนี่ไงกล้าสืบอย่างนั้น มึงเคยบอกว่า เหมือนมันเดินละเมอ ใช่ เหมือนมันหลับอยู่ กูคิดว่าการทำรูทีนของมันเป็นดีเฟกต์อะไรบางอย่างเว้ยแล้วก็ฝนและอุณหภูมิมีผลต่อพฤติกรรมนี้ชัวร์หมายความว่าป้าจิตก็น่าจะกลับมาทำรูทีนเหมือนกัน ถ้าเราจะทำอะไรกับป้าจิตอ่ะ ก็ต้องเป็นห้องแม่บ้านตึกวิทย์ เดี๋ยวไอเดียนี้นี่ไม่บ้าไปหรอวะพี่ แบบมีค่ามันจะง่ายกว่าอีกไอเดียนี้จะพลาดขึ้นมาที่ปลายหาง Sería más fácil, pero también riesgoso. ไม่มีไอเดียไหนที่ไม่บ้า Y เรา sí, กำลังคุยกันบนพื้นฐานข้อมูลที่มียังไงการฆ่าแม่มัน ก็ส่งผลร้ายมากกว่าผลดี แต่การจับป้าจิตมาตัวเป็นๆถึงมันจะยาก หรือแบบจะเป็นมันไม่ได้ แต่ว่ามันก็เพิ่มโอกาสให้เรามากกว่า esta vez concuerdo con la muchacha. ถึงแม้ว่าเราจะจับป้าจิตเป็นตัวประกันไม่ได้ แต่เรามีซอมบี้กลุ่มแรกที่ติดเชื้ออยู่ในมือเรา แล้วเราก็มีเบลจิตอยู่นี่ทั้งคนหนึ่งอะไรก็ตามที่อยู่ในร่างกายป้าจิตอาจจะช่วยตอบคำถาม Y ahora, ที่เรา esperen, ไม่รู้เกี่ยวกับ también qué fue lo que acordó esta muchacha con la zorrita. Tengo miedo, ¿eh? Tampoco es que confíe al 100% en ella. แล้วเราก็มีเบลจิตอยู่นี่ทั้งคนหนึ่งอะไรก็ตามที่อยู่ในร่างกายป้าจิตอาจจะช่วยตอบคำถามที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับมัน เรื่องที่เราไม่รู้นั่นแหละ เป็นทางรอดที่ของเรา บอกใครจะไม่ไป Democracia, dices ย tú. กมือตามนั้นเรามาวางแผน Decisión unánime. เรามีเวลาถึงแค่ก่อนถ่าย Me preocupa lo que le dijo a la chica. Esta es la parte de la escena post créditos, ¿verdad? No les digo, siempre nos los muestran a ellos como en una escena post créditos. อย่าหุ่ม Ricino. เองเป็ด Yo necesito de eso para mis pestañas. เฉดีควายต้องทำไงต่อปืนใช่หาปืนโอ๊ยตกใจหมดปืนอะไรวะปืนอ่ะปืนที่เรามีพวกเนี้ยมันจะยิงไปไหน ¿Cómo que a qué? A los zombies. ¿Contra qué estamos luchando? Esas preguntas, güey. ใช่ มันคือสารไลซินที่สกัดจากเป็นเรื่องอื่นเคยดู Breaking Bad ปะ เคยทำไมวะ Yo no vi, así que explícame. อ๋อเชี่ยแค่ 0.2 มิลลิกรัมรุนแรงกว่าที่โลกของ2 เท่ามันคือสารพิษจากพืชที่รุนแรงที่สุดในโลกและตอนนี้ก็ยังไม่มียารักษาโอเคผมเข้าใจละมึงจะอยากได้ปืนไปฉีดสารมั่วให้ใส่พวกซอมบี้ Mucha información, dice. เพราะดูจากอาการของซอมบี้อ่ะพวกมันน่าจะได้รับสารพิษจากพืชได้ไวกว่านั้นมาก Ok. ๆแต่มันก็ยังเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะอาจจะไม่ใช่สารในตัวที่มันจะเซนซิทีฟเราต้องหาปืนที่ฉีด No escucho esa parte, güey. ไปแม้ว่ามันก็คงไม่มีประโยชน์อะนี่พอได้ปะ Ah, ok, sí lo escucho. ¿Cómo atacarían con un extintor? Bueno, podría ayudar a ตรง cegarlos. นั้นยังมีอีกหลายอันเดี๋ยวต้องเรียกพวกนั้นมาช่วยยกไปไป Ah, lo que quieren hacer es, creo que en vez de lo que hay normalmente en un extintor, pues poner el ricino. กูทำเที่ยอะไรอยู่เนี่ยเล็บ
เกียร์เอกเล็กเกียร์เอกเล็กเกียร์เอกเกียร์ช่องฟ้าพร้อมสามสี่และเกียร์พิพัฒน์ชื่อเกียร์พิพัฒน์นี้งาม Están haciendo su rutina de porristas. ปัญญาล้วนเปลี่ยนความดีป้า No, que... เกียรติเข้าวิทยาการมีเกียรติยศศักดิ์ศรี No, no, la muchacha se la está pasando a toda madre. ¿Será que realmente recuerda? Puede ser. Ay, no les digo. Es muy adorable hasta de zombie. Lili, basta. Nunca me había encariñado tanto con una zombie. Así que esta es la idea que tenía. Lo va a repetir hasta que la haga volver, que la verdad no creo que pase. Ay. Ay. Los atrajeron con el sonido. No puede ser. Ojalá esa cosa sea lo suficientemente resistente. Ay. Solo cállense, yo creo que se va a cansar y se va a ir. ¡Está cantando! ¡Ah! No sé qué sentir al respecto. ¡Oh my god! En cierto modo sí la lograron hacer volver al menos poquito, pero... ¡Ay! Pero ahora cállenla porque... porque lo sigue atrayendo. ¿Cómo la callamos ahora? Si le ponemos la mano en la boca, pues nos va a morder. ¡Ay, no! No, no, no. Terrible momento para que empiece a volver. Chọn cái lo không? Mai. ¿Eh? Cái sao? Hả? Mai. พี่ไม่ออกไปมึงทุกคนไม่รอดแน่ Pero no creo que logren entrar. ผมไม่ให้พี่ไปเพราะถ้าพี่ไปอ่ะพวกผมต้องไปด้วยมึงพาน้องๆออกไปจะอยู่กับพวกพี่ที่ลงทุนแล้วพี่นี่อ่ะปล่อยมันไป Ok. หมดเวลาของพี่ถึงนี่นะ
Finalmente se dio cuenta. ต่อไปนี้เป็นเวลาของพวกมึงกูขอมอบตำแหน่งแม่พิมพ์ให้กับมึงสองคนนะ Güey, pero en serio no creo que puedan entrar. Quédense ahí, van a estar a salvo. กูรักพวกมึง Supongo que Lily se va a callar pronto, no creo que... Ay, no sé. ไปพี่ดันพี่ดันพี่ดันพี่ดันพี่ดันพี่ดันพี่ดันไปเนี่ย Ay. เสียงของพี่ดัน En shock que quedé. A ver, esta última muerte sí me pareció un poco innecesaria, ¿eh? O sea, no era como que los zombies estuvieran a punto de romper el invernadero ese ni nada. Si fuera así, pues lo hubiera entendido mejor. No sé, como que no me convenció del todo, pero igual, pues a San sí le agarré bastante cariño y me dolió que se haya ido y justo en el momento en el que finalmente entiende que pues ya es momento de dejar ir a Lily, aunque pensé que por el hecho de que ella haya empezado incluso a cantar iba a tener el efecto contrario para él, o sea, le iba a dar más esperanza de que no se pudiera volver en sí. Pero no, y es que la verdad yo tampoco creo que haya vuelta atrás, pero me entienden. Y bueno chicos, este fue el episodio 5 de Survivor. Fue un episodio como que más tranquilito, más de análisis, pero también nos enteramos de secretillos por ahí que al menos yo no me esperaba. O sea, como que el profesor Guiroj es el padre de Non. O sea, ¿en qué momento? Y resulta que su fecha de cumpleaños pues era hasta la clave de su caja fuerte, güey. Y a ver si nos iban dando indicios de que pues algo más allá de lo laboral pasaba entre la señora y él. Entonces el vínculo romántico pues sí ya me lo andaba imaginando, pero no pensé que él iba a ser el padre de Non, güey. Porque, a ver, eso es una confirmación, ¿cierto? O sea, no es una confirmación como tal, pero es sumar 2 más 2, güey, es igual a 4. Y no puedo creer que Ning tampoco lo haya sabido. O sea, señora, what the fuck, ¿será que lo tuvo fuera del matrimonio, engañó a su esposo o si no por qué otra razón se lo ocultaría a Ning? Ahora, también nos terminaron de enseñar lo que pasó antes de la escena que nos mostraron el episodio pasado de cuando Non llega a su casa y pues resulta que mis sospechas eran ciertas. Ese auto era de San, creo que no lo mencioné, pero sí se me cruzó esa idea en la cabeza, por eso pregunté de quién era el auto, porque a ver, de acuerdo a la escena en la que la chica esta, la zorrita, parecía meterle ideas a Ning, ella como que recuerda ciertas cosas, entonces dije, tienen que haber ciertos indicios que de algún modo le hagan dudar por un momento de que lo que ella dice sea verdad. Entonces, cuando ella también ve llegar el auto y ve bajar a su hermano, como que sí tiene una expresión extraña. Y además creo que esa escena nos la mostraron después de lo que la chica esta dice. Bueno, no me acuerdo bien, pero la cosa es que sí. Supongo que ese día Nancy reconoció el auto y bueno, se habrá quedado con la duda de qué pasó esa noche. Como les digo, no pasó tampoco como me lo imaginaba. Pensé que el que iba manejando era San, pero no, el hombre también estaba muy borracho. Y es Non quien llama a un chofer para que pues los lleve a ambos. Ahora, yo no sé cómo el hombre, lo irresponsable que es Dios, porque dijo que normalmente hace eso, maneja simplemente así. Ahora, esa escena también nos permite ver que había como algún sentimiento de culpa que estaba persiguiendo al hombre
les digo, hay varias cosas que podrían ser a las que se haya referido. Primero se me vino a la cabeza lo que supuestamente pasó con la chica, lo de la infidelidad. Luego también está lo que pasó ese día en el laboratorio. Pero cuando le quiere empezar a contar algo a Non, pero luego es interrumpido, menciona a la mamá de Ming. Entonces, quizá tiene que ver más con eso. Aunque no, bueno, eso es en la actualidad. Claro, esa escena es de cuando estaba con Non en la habitación y como que le quiere decir algo y estaba ansioso recién habiendo tomado sus pastillas y todo eso. Entonces son como dos escenas distintas, pero no sé si en ambas se refería a lo mismo o en una se refería a una cosa y en la otra se refería a otra cosa. Hay tantos secretos acá, Dios mío, que uno ya no sabe a cuál se refieren. Ahora, nuevamente nos vuelven como que a resaltar la tensión sexual que hay entre Non y San, al menos de parte de Non hacia San. Así que como que cada vez estoy más segura de que efectivamente él siente algo por su cuñado. ¿O será que me estoy imaginando cosas yo? No, pero es que la música que le ponen en esos momentos no ayuda. Así que no me culpen si es que empiezo a pensar eso y al final no es, ¿ok? Ahora, por otro lado, nuestro grupo más numeroso es el que ha estado ahora analizando la información recopilada para sacar teorías, conclusiones y también para planear los siguientes pasos. Hemos descubierto ciertas nuevas cosas acerca de cómo funciona todo esto. Ahora resulta que hay como un vínculo emocional entre el zombie que muerde a una persona con la persona a la que muerde, que luego, bueno, se convierte en zombie también. Y según nos dicen, vendría a ser como la conexión entre una madre y un hijo, por lo cual, si vamos al origen de esto, pues la señora Nit, creo que se llamaba, vendría a ser la matriarca, la bisabuela de todos ellos, y por lo tanto por eso es la líder de la manada, por así decirlo. Y bueno, gracias a eso también nuestros chicos como que ya van concluyendo que ella fue la primera en convertirse. Claro que es una información que por ahora nada más tienen teoría porque no tienen pruebas para afirmarlo, pero nosotros sabemos que efectivamente así es como pasó. Ahora también tenemos algunos patrones de comportamiento que por el momento siguen sin tener explicación, como el hecho de que la señora Nit pues haya decidido comerse a Ana, creo que era. No, Ana no, al revés. Nan. Por alguna razón ella decidió comérsela a ella y no a los otros cuerpos que habían traído, entre los cuales, por cierto, también estaba el cuerpo de la chiquita esta, que no me acuerdo su nombre, pero la que murió junto con el sonido de su celular. Bueno, ella. Más bien la señora como que le cede esos cuerpos para que los demás coman. Entonces, dadas esas deducciones, ahora el plan es capturarla viva, y creo que es lo más coherente, aunque todo plan que se nos ocurre en esta situación la verdad tiene un gran riesgo, pero como les decía, dado que ahora descubrimos que hay como un vínculo emocional entre los zombies, creo que sí sería una peor idea el matar a la matriarca, a la jefa, porque generaría precisamente un sentimiento de resentimiento, valga la redundancia. O sea, creo que todos ellos querrían vengar su muerte o algo así, por lo cual creo que sí empeoraría la situación. Entonces, por el momento el plan es capturarla viva, dado que los demás no se van a atrever a hacer nada con ella como rehén. Ahora, también tengo miedo acerca de la conversación y de las ideas que le está metiendo la zorrita a... Ay, porque en este episodio se me están olvidando todos los nombres. A la otra chica. Claramente la estaba intentando poner en contra del resto. Y a ver, algo de verdad hay en sus palabras, en el sentido de que es cierto que a veces las demás personas no ven sus propios errores, pero cuando el otro se equivoca, ahí sí se apresura a hacerte picadillo por ese error que cometiste, pero eso no quita el hecho de que efectivamente la chica sí tuvo gran responsabilidad en lo que pasó, y no está de más pues aceptarlo y reflexionar acerca de ello, y para lo cual pues también cuando toca aceptar las críticas del resto, pues toca hacerlo y punto, mejorar a partir de ello. Claro que para eso también hay maneras, pero en una situación como esta, pues creo que es normal que todo el mundo esté alterado
Y es más, la chica esta es la menos indicada para hablar de verdad acerca de el resto precisamente y de cómo reaccionan, porque ella desde el inicio ha sido toda una basura. Entonces claramente había una intención detrás de todo lo que le estaba diciendo. Hay parte del diálogo que no escuchamos. Al parecer le dijo que haga algo y eso es lo que precisamente pues me asusta, me pone nerviosa. Tengo miedo. Una parte de mí quiere confiar en ella y en su capacidad para tomar sus propias decisiones, pero a la vez sí siento que podría llegar a ser un poco manipulable. Entonces no sé chicos, pero ya lo estaremos viendo en el siguiente episodio. Cuéntenme qué les pareció yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.